So, yo, what's up? Kumusta everyone? So yan, makikita nyo na kung saan to. Ayan, kung saan to, kung alam nyo or malapit lang kayo dito. Ayan, puntahan nyo na kung kailangan nyo tong munting regalo natin. Maglalaglag ulit tayo ng bakas, guys. So, let's go. So, yun, ito ang ating munting regalo, guys. Baka kailanganin nyo. Ayan, unahan na lang kayo. Siyempre, susupot natin para iwas germs. Lagyan natin sa supot. Ayan guys, nakasupot na. At lagyan natin ng pabigat. Baka hanginin eh. So ayan guys, lagyan natin pabigat. Isa. Dalawa. Ayan guys, dalawang dakot na pabigat guys. At tumatapin-tapin pa. So ayan guys, kung alam nyo yung lugar na yan, ito yung arko guys. So ayan, para dito yan sa San Nicolas o kung saan man to. Pag alam nyo to, puntahan nyo na kung kailangan nyo to guys. Dito ko na lang iiwan na. Ayan, iwan ko na lang dyan. Ayan, sa makakuha nito guys, enjoy. And gamitin nyo sa maayos na bagay. Bembangan na, let's go.